Welcome again sa ating unboxing vlog. So guys, dumating nating binili na SanDisk 64 gig na USB. So guys, ngayon guys, mag-unbox tayo guys. Let's go guys. Yes. So yun guys. Ito na guys. Ito na natin binili na 64 SanDisk na USB. So, open natin guys. Maresibo siya guys. Sa likod. Ano kaya? Warranty. Pwede siya this receipt is required when claiming warranty. May warranty siya guys. Pwede siya pwede natin siyang ibalik kapag hindi natin siya nagustuhan guys. O may defective sa USB. Yan na siya. Kaya ito guys. Yan. Ito yung receipt guys. Guys, i-open natin to guys. So guys. So guys, ito na natin siya i-open guys. Yan, sinira ko na lang yung karton kasi hindi ako marunong mag-open ito. Mag-open naman yan. Kaya hindi talaga siya mag-open. So yan guys. Okay. Ayan guys. Ayan guys. 64 gig na SanDisk USB. Yes. May pang-connect tayo na adapter mula para sa cellphone natin guys. So, i-connect lang natin siya guys. So guys, gagamitin natin siya guys. Yes, so guys. Tapos ito guys. So guys, meron 62.0 gig. Tapos may 328 na KB na yan guys. So i-try natin guys mag-transfer. Yan guys, nag-copy na siya guys. Ang laki, 41 gig ang files natin guys. So wait lang tayo guys na ma-transfer siya guys. Guys, na-transfer na natin siya guys. So yan na lang ang natira guys, 21 gig free na siya guys. Tapos ito na siya guys. Success siya guys. Yan. So guys, check out na guys. Bili na kayo ng 64 gig na SanDisk na 64 gig mula sa online. Check out na guys. Bili na. Guys, thanks for watching my unboxing vlog. See you sa next video. Bye bye.